أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الخلق الله محمد عبد الله وعلى آله الأطهار وصحابة الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. ثم استيل ذكري خيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، يا أيها الذين آمنوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبي على تنو كالافو كعلى ولي مندو كعلى بركدا على مية ني سوي سيكيدو نني أو غرجلا كابه داتي ماني توابوكو مسامدي le 28 11e mois 2020 atite bugo konna la ya ambe ala barka dawla kafu kawali mando ala fulen ko ansigimbi jaba min togola no isedul kalki amna tadeni abdullahi de ambe ala barka da nini zigi doni angar digala kasoli aka ani asodingo wanaka sahaba nyuma ani maminu mina bara nyuma ke fugata silla haraduma bela jele fole ko ni islamia ka be ani kiliya foli ambi folasi na baka bema mawo mai se bu kono koro kana fara ni kene salman bayin sigawka noye ambal momsoye anga sida tuyi association des femmes Fatimata Zahra Al-Batoul ambi folasi na baka bema ola ambi sigida mina atite bugudu tigi munumbi ani conseil munumbi ambi anga foli kerengere kanyeshi kuma kaboya mami munumbi ani dine barakala munumbi kerengere nela anga makoroba munumbi anfea kabiri anga mama ani kana se anga nyamaoma ambi fulasi ubela jilema ukana lila ni kenen kono groupement des leaders spirituels ka représentant boraka kuma ambi fulasi ama islamia ka tawari kula no ye feminine temena dine inkonna la bikunu kasebima ndiye muso farale nyoka abe hakili jigode la nga kira alayhi salatu wassalam anzigin fletche minka bangeli hukumu konna la ala ye adda folodi okoro ye abora ani kiraya mabo sanfɛ ka jigin wa Muhammadu yɛrɛ ma se duguma ya te fo ala y'a tɛmɛ sira dɔ de fɛ o siraw bɛ fɔ de ma ko mansaw n'o ye fani baw ye ni ala sɔnna ka sababu don cɛ la ka sababu don muso la minnu kɛra anw ka kira laban Muhammadu Mustafa ka bangeli sababu ye anw bɛ ala barikada ni o ye o la anw b'a ye toujours musow jɔyɔrɔ diinɛ in kɔnɔna la belebele don janko o musobaw ani o cɛbaw olu de jɔra kumana min na Alahu subhanahu wa ta'ala ye Muhammadu nome k'a bila kɛfɛ olu de jɔra sedul kaliki jigi kɔrɔ ya ka suma yɛlɛmali ye an tɛna kuma jɛ nga an b'a dɔn an ka sɛbɛn fɛnw na n'o ye an ka kitabu minnu sɛbɛnlen don olu ye muso minnu sika foyi t'a la u ye kira ɲɛji cɛ u ye kira ɲɛji cɛ k'a ka dekun wuli k'a ka gamiw wuli ka hamiw wuli ka bɔ a kan
ka sɔrɔ daliba ma bi ka sɔrɔ ala bi nka musow de sɔnna tafetigiw k'u ni di k'u ka nafolo di kira nana ni fɛn min ye ala ka diinɛ tɔgɔ la Muhammadu Mustafa ka kisi nɔfɛ ani diinɛ in bɛ se cogo min ka lase cogo la o kɔrɔ b'a jira musow jɔyɔrɔ b'u la diinɛ in kɔnɔna la ja jɔyɔrɔ b'u la silamɛya kɔnɔna la o kɔfɛ ni ye Alimatu Sahadiya ka tariku lajɛ ale kun ye sindiladen ye minnu bi si denw ma mana min na jiko dɛsɛ bi dɔw ba la walima minnu bi fatu k'u denw to yen ni musoba in ale de ye kira ladon ka kira balo o kumana n'i ye musow jɔyɔrɔ lajɛ diinɛ in na i b'a sɔrɔ a kan ninnu de ye kira ladon ka kira balikuya ka kɛ cɛ ye kira ka sɔrɔ ka di a ma ni musoba in sin di kɔfɛ o kumana an ba Khadijatul Kubra ale y'a ta ko rahmatan lil alamin wulibali do dɛ ala ko a ye kira ci a ma ci foyi kama fo dafɛ bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ni muso ye ne a ka tafe siri baara ɲɔgɔnya min bɛ ani Muhammadu Mustafa cɛ ladiriya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a y'a kanu k'a yɛrɛ di Muhammadu ma fi sabilillah mun kama se min b'ale do hali o jakata jaka o tɛ kira ye maa yɛrɛ taabolo ko b'o ye o kɔrɔ ye jigiya foyi ti Muhammadu Mustafa la o do ka ala to yen ko o bi se k'a ye walima ko o bi se d'a ma ka tɛmɛ Khadijatul Kubra kan o do o kumana n b'a fɛ ka min fɔ diinɛ in nana cogo min na an mana dogo la an mana waliyuya kɔnɔna la a mana i k'i ko ja ka sanfɛla lajɛ mɛlɛkɛw tɛmɛtɔla filɛ nin ye ni jinɛw bɛ baro la diinɛ in mana nin kɔnɔ diinɛ in nana de kɛnɛjɛla kan faamuntigi bɛɛ bɛ se ka faamu sɔrɔ a la cogo min na bɛɛ bɛ se k'a dɔn ko nin ko in kun ye min musow de jɔra kira jigi kɔrɔ fo ka se bi ma o kɔrɔ ye diinɛ ye musow jɔra a jigi kɔrɔ o la n'anw ye nin kɛnɛ in sigilen ye k'a fɔ anw baw y'a sigi o ye nisɔndiya ko da de olu de y'a bɛɛ ye diinɛ n'o ye silamɛya ye ani kafiriya ani diɲɛ yɛrɛ baara bɛɛ an b'a fɔ musow de y'u bɛɛ ɲɛmaaw ye wulibali do dɛ i kɛra silamɛ o i ma kɛ silamɛ o i mako bɛ se muso ma o kɔrɔ ye diinɛ ko t'o la Khadijatul Kubra jɔra kira jigi kɔrɔ k'a yɛrɛ d'a ma fi sabilillah ka Muhammadu Mustafa k'a soulager a ka degun kɔnɔna la a se ye min ye ka degun ta ka bɔ a kan a y'o bɛɛ kɛ o tuma na fo kana waati janw se an ba Fatimata Zaharaw association yɛrɛ tɔgɔ dalen don musoba min na muso min ye lahara do musow ka surunali donbaa ye fo ka n'o sɔrɔ o ka laban tuguni ka kira ka jigiya tɔ dafa k'a yɛrɛ di ale ye kira den de a bɔra Muhammadu Mustafa de la kira y'a kanu k'a da balimakɛ min ma n'o ye Sayyidina Aliyu ye karamallahu wajahu k'a yɛrɛ di o ma fa y'a ɲini cogo min na k'a kola ye k'a munya ye ka fɛn bɛɛ kɛ kitabutigi dɔw b'a fɔ a bɛ wugu si a ye n'o de ye ɲɔw bɛ si cogo min na fara la o ti kɛ anw fɛ yan ka caya tuguni o tɛmɛna kitabutigi b'a fɔ ko an ba Khadija Fatimata ko a tun bɛ wugu si Aliyu ye ɲɔ si fara la ko fo kuma dɔw la bolo in bɛ gulo dɔw b'a fɔ ko fa joli bɛ bɔ n b'a fɛ ka min fɔ an baw ye ka min fɔ lamɛnbaw ye
o ka dɔn anw ka silamɛya ye a fɛsɛfɛsɛlen don k'a ban wa o jɔyɔrɔ b'a la fo ni min yɛrɛ bɔ a la an ba Fatimata ye nin kɛ o kama Ala y'a bonya a ka furuso kɔnɔna la a y'a cɛ sutura ka denw ladon ka fara cɛ kan ka denw ladon denw kan ka ladon cogo min na n'o de u ka éducation ye an ba Fatimata y'a se k'a la Ala sɔnna ka cɛbaw d'ale ma Asan wal Huseyin ni jumɛn ye a ka kiradenya ni jumɛn ye a ka majiki a ka furu kɔnɔna la Ala ye denw d'a ma minnu fɛnɛ jɔra ni silamɛya in jigi ye fo ka se anw ma bi o kɔrɔ ye n'anw bɛ nin kɛnɛ in kan anw nisɔndiyalen de bi yan n'i y'a mɛn étage ko a jɔra ka se kundama 100 ma a jɔlen don fɛn dɔ kan ni fɛn d'a kɔrɔ a jɔli ye fu ye barisabula a to yen tɔ tɛ a bɛ bɔ yen o kɔrɔ ye ko étage bɛ jɔ sopasuma de kan étage jɔli a bɛ daminɛ duguma de a ti daminɛ sanfɛ ka jigin duguma o kɔrɔ ye an baw olu de a dilanbaw ye olu de a dilanbaw ye olu de étage in jɔbaw ye n'olu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ kɛnɛ sigi Ala tɔgɔ la kira tɔgɔ la k'a sigi nin cɛ sanumanba in tɔgɔ la jigi kan ka da o kan ni o ye mun kama maa min mana fɛn min kɛ kira ko la i b'o sara dafalen sɔrɔ jango fɛn n'o na fɔ ya kira taamatɔ la n'a tun bɛ taama a bɛ panba de n'a tun bɛ taama n'a yɛlɛla ka ban dɔrɔn sanu ni jama bɛ bɔ a da de kɔnɔ ka bin ɲɛkili in kɔni n'o jɔr'i la ka ban ni tile bɔr'i la bɛɛ ye kelen ayi o tɛ fɔ ya ayi la n'o kɛra o na k'e ka faamu ye o na k'e ka dɔnta ye lala o de bɛ intéressé mais dɔnnibaw t'olu intéressé n'i bɛ kuma ni wari bɛ bɔ i da kɔnɔ o ti dɔnniba nafa n'a ti bɔ ale da kɔnɔ ka ban fɔ a bɛ bɔ e de da kɔnɔ o bɛ nafa jumɛn lase o ma n'i ɲɛ wara n'a kɛra ko tile yelen ni e jɔlen don maa min kɔrɔ ni yelen ti bɔ o ɲɛ la ka ban o nafa jumɛn bɛ se o ma nka i ka baara ɲuman ani i ka joko ɲuman n'i b'o kɛ maa min b'i kɛrɛfɛ o bɛ dɔ sɔrɔ o la n'o y'i ladege maa wɛrɛ fɛnɛ bɛ lafiya ni o ye o kumana aw mago bɛ min na Mamadu ko la o ye nin de ye ko a cira jumɛn kama danfɛn bɛɛ ka lafiya cɛw musow jinɛw adamadenw ani bakaw kira ci ko de ye ko ninnu bɛɛ ka lafiya ni muso jamakulu farala ɲɔgɔn kan sa o sa u seko n'u damajira la u bɛ fɛn min bɔ ka nin kɛnɛ in sigi k'a fɔ a kɛra Mamadu Mustafa kama o ye sara belebelebaw ye nka o bɛ leçon min sɔrɔ nin kɛnɛ ninnu kɔnɔna la ka baara kɛ n'a ye sini u b'a jɔyɔrɔ ye ɲɛnamaya in kɔnɔ yan yanni lahara cɛ fo ni min yɛrɛ janfa o de kama n y'a fɔ n ko étage bɛ jɔ de sopasuma kɔrɔ ni sopasuma tɛ yen ka ban fo ni Ala ɲan'i ma sa n'o tɛ ni sopasuma tiɲɛna a dilan ma nɔgɔn dɛ so ninnu ye jɔnw ye étage ye jɔnw ye o de ye den minnu bɛna bɔ baw la ye ni min ka sopasuma dilan ka ɲa n'i ye min bila ka yɛlɛ sanfɛ n'i y'o minɛlen ye lala n'a sɔrɔla fa ye ladiri ye fa in ye maa kɔnɔjɛ ye fo n'a kɛra o dama ye n'o tɛ minɛ cogo t'a la nka fɔlɔfɔlɔ ye baw de dɛ sabali muɲu ani basigi ani yafa fo an baw ka nin fara u bolo da la wulibali do dɛ anw bɛ min don ma Isunu Azamu don i b'a kɔrɔbɔ dɔrɔn i b'a ye de a t'a jɛ Mori ka nasi ye tiɲɛ ye a ka sɛbɛn ye tiɲɛ ye min b'i ko ja i cɛ ye nin bɛɛ ye tiɲɛ ye a muntaw n'a kotaw a n'a kululamaw nin bɛɛ ye tiɲɛ ye nka min ka bɔ ka tɛmɛ nin kan dɛ i cɛ ɲini k'a dɔn maa jumɛn don o de ye fɔlɔ ye
ika diine mi nyini fe no ika silamɛya ye o ye mun de ɲini fɛ k'i ko k'i cɛ ye muso o ɲini k'o dɔn diinɛ ma dɔwɛrɛ foyi ɲini muso fɛ kɛ ladiri ye i cɛ ka n'i cɛ janfa a kɔfɛ a ɲɛna i hakili to a la kira ye min fɔ i hakili to i cɛ ka marafɛnw na a kɔfɛ i hakili to i ɲɛmana la kira sabali ye nin de fɔ bilahi muso ka hakɛ la muso la sɔ hɛrɛma den muso ye muso min zɔnna k'a cɛ ladon a kɔfɛ ani a ɲɛna k'a hakili to a ka nafolomafɛnw na k'a hakili to a ka du la k'a hakili to a ka denbaya la k'a hakili to a ka mara la ka laban tuguni k'a ɲamana tanga kira ye alijinɛ de di muso ma garanti la nin bɛɛ bonya kɛra kira ye nka kira yɛrɛ ma kɛ fitiriwale musow kan silamɛya kɔnɔna la kira ye musow jɔyɔrɔ jira diinɛ in kɔnɔna la fo kuranɛ hayaw jikira ka musow ka lafiya sura la nati a haya kɔni o jumɛn ye musow kun bɛ jɔnya de la muso kun bɛ jɔnya de la muso kun minalen ti dala muso kun ti fɛn ye arabu jahiliya tile la muso kun ti jate foyi la fo a nana kɛ laada ye ni maa min n'i ye den sɔrɔ jahiliya tile la n'i ye den sɔrɔ n'a fɔra ko den ye muso ye kaba dɔrɔn o kɔrɔ ye k'o kan ka fa den balo cogo t'a la kira ma kɛ fitiriwale musow ma dɛ mana min na ala ye kiraya d'a ma ni nin bonya in bɛɛ lajɛlen kɛra ye kira nana lajɛ danbe se cogo min na ka sigi nin na o tuma na ala y'a fɔ a ye kuranɛ kɔnɔna la ko muhamadu a f'u ye minnu k'u bɛ kɛ silamɛ n'u dan bɛ ni ala subhanahu wa ta'ala la k'a fɔ k'u bɛna don diinɛ in na a f'u ka layidu ta u k'a fɔ k'u ti maa fa u t'u den fa i ye kira ka reconnaissance ye envers les femmes i ye kira ka ɲuman dɔn ye i ye kira ka bonya ye musow ka hukumu kɔnɔna la parce que musow de tun bɛ fa k'u tɛ se ka fɛn dilan arabuw fɛ kɔni arabuw fɛ arabuw fɛ jahiliya tile la ni den kun wolola k'a fɔ a kɛra muso ye u t'a fa fitinin fo a kɛlen ka kodɔn u bɛ taa dingɛ se k'a bila a kɔnɔ a tɛna se ka fɛn k'i ye a tɛna se ka foyi ɲɛ i ye wa ko ni min farati yɛrɛ a b'i ka du danbe tiɲɛ munna n'a ye ɲamaden kɔnɔ ta o ye ka du tɔgɔ tiɲɛnen ye yan lahara cɛ o papiye di yan nka an bɛ nin tɔ d'a kan o k'a dɔn diinɛ in y'u bonya silamɛya y'u bonya kira y'u bonya wa ala subhanahu wa ta'ala y'u bonya fo ka haya jiki maa ti kɛ silamɛ den ye fo i k'a fɔ i ti maa fa i t'i den fa den fali kun ye musow de fali ye o tuma na ni ala sɔnna ka nin bonyaba in bɛɛ kɛ musow ye ka nin kɔrɔtaba in bɛɛ di musow ma musow yɛrɛw kan ka ala barikada ni musobaw ye minnu kɔfɔra sisan an bɔra ka dama dama di minnu fɔ ɲɔ tɛ a ka ca ba n'a si ye minnu jɔra kira jigiya kɔrɔla la Fatumata bint Asad Sidna Ali ba karamallahu wajha kira jigira kaburuden kɔnɔ k'i da ka dugawu ɲini ala fɛ muso min dayɔrɔ laban la o y'ale de ko Sidna Ali fa kɔfɛ muso min jɔra jigiya kɔrɔ nin don a ka ca mais an kan ka ninnu ladege de anw baw kan ka ninnu ladege wa ninnu fɛn o fɛn tɛmɛna ko ninnu fɛn o fɛn ye fɛn kɛ kira ye ala sɔnna ka kɔ k'a bɛɛ ye a si tɛ yen min kɔni nimisara bilahi n y'a fɔ a ye Fatumata Zahara ale sɛgɛnra a ye fɛn kɛ kira den a y'o to yen ka musoya de ta muso kan ka min k'a cɛ ye a ye fɛn kɛ ala sɔnna ma ka kira mɔden labanw bɔ ale de la ala sɔnna ka silamɛya jigiya labanw k'olu bɔ ale de la n'i ye silamɛya ye bi anw b'a la k'an tɛ ci dugu la ka wuli ninnu don o tuma na n'anw ko musow ma ko a y'aw muɲu
aka sabali aka dikunta aka barake aw ni ala chamangela aw cheni nyonche ni aw che aka nga badola de skide ko mi nga jamana kono bi ni muso ko sembo ala cheuka a chama mbi no gade che chama mbi dabbi yani dugu ka je crise bi fa ku voitala atsika lakali niyata as a 90% walma a 80% abe musoyi wuli baldo de abe musoyi nganimu bali silla nimu bali suna nimu bali hijila amu bali jakhala amu balu ukaddi saw datuguli la koy nga cewni sirli ka dawka ni jimu balula kasoro kira ko ti alayhi salatu wasallam ka lajja ka bampeu ako muso ni ka bato dafara ibolo no de ka sili jotaw ika sun ika hijiu ika jakaw nimbela jele mana dafa ibolo kasoro iye furu soro ka furu ke ini chamanjela ko no nyana ke ko lahara do ko melikew ko ala ba fo melikew de ko aye ni muso imbla alijina so minni abena ni oye aya bla ka do de kono o de ya adoro yi muso mi na ya ka bato bedafa ana cheni nyonche aya hakli tola ka nyamana tan o kira kele de ada ka tuni kunga ko muso mi ni ka bato benyana ika sunyana ika hiji nyana iyera sutura kanya iduna barko kono itama to haliti do konga ni cheka hake chiede duife ko ala ko lahara do ka ba fo jani me melike wi ko ayini muso yin keru kata na benani jani me so minyi akaji ko billahi o kore muso de alijina incheta bawiye no sera ke chukola wa nogoma dudo aw nga dine konnala adama de konnala ala e bo sigoro do de la kana ndi yoro do la mani vi nga tobia tikili ni nana fevolo jume mbibolo de ka nyini ka don ni ndu ngono mu mbi be mu ntipe dina joro minye ni asorola oti beima ibo gira ni dina joro wande ninke islamia sharia kuti me o kofe fenvo itina muso kantukuni ko bi kema wajibi ma fe gien masiri ko dola wal ma gien ho ha ho ko dola ko fui kana no ye dukono fui ko bla icheka icheko deke o de haramu totally ni saraki to ka fui tini jane meche ni tikeliko Allahu akbar hadra wande keme ka checha manzenga de semindi ye ki blawla akonyo do ketola ala magari to ko iyere bi fandrangi ketola ka dépense do ka konyona idabali bipa mais na ma ke ati muso soro na ma ke atasoro o muso dogoyara sa mimbi afoko mi faran cheka ka deme akabara la kabara nogoya bolo jango abisika lafiya chugo mina akabara keta ulu dogoyara de kama cheubi sate kelengele fu de ko mimbi ka sokoro yere de ba do abeti se kala kali kenema opman amba na au saballa ni au muyuna ala bi fendi awma minu mina unyegi che aka muyunu no kofe anga ni ko fika sara imbedu ya ika be da itege ka bedu ni ya bedu ini siki ka tota ubulu ode kama fude umbichaya be foko ni muso yinywana ka kuma ama misiri blakoi kabanya do abe misiri kono ni muso yinga dine ko kabakodu enga ka to de ke sombay ka to ke namara to bay ka to ke glomina bay a eske mi vora muso ka nyalila tiendo ngani inde febe mi konna la kono ditu ko kana inte amba wa yaklitunna am mi nda ma isma zamundo de wallahi na ya haklitunna kamu furunu nu konna la ka cew gashisigi ala bi fendi awmade ami kuma suruya shokelenti klabo
a chama be ambi a to isa amba to iti nga wallahi mbe shere akele njoni ngene kono ya ala mimbe nyini nga lahara mbora ka koyongo deposit mi fo muso do nanan fi akoma aba nyini ne fe a cheka numero aba dia a cheka numero aba dia nga chewele ne ko muna ako dorete chetara ale soma o fe abe ale nyini furula ale bi cheka position don fe nyina mata kuna nga abala katani sira minyi chefe na ale matano sira yin ati muso yinzoro okore fe min tabolo abi ko de farda parce que biakera tinde o fo fe min ti bolo fi ko de farda nyote iti fenzoro ati dima ko muso fauta di bawo yere kerebete muso yere tidi fo bi fo ni bita muso nyini na fiki i costume wal maka ta doka bazairi shi mine ko o singa ko dui kana manil fard manil jabar manil muhi manil mumit manil nasir wahidullah uli baldo de ha furu kera ye ko e bi ko bamako ya wala man nyela banklena furu kera ye ko e o de kama sataka cha mimbi toyi mami ndara bazairi shi mine ka luye ka do akana kan idem so furu idem so be kile joli ko fi aman ko ni bazai sigira tigi makoni dem so bita opana anga dine na nadi ka ara madde kana ka ara madde bla fena useko yimi bani yae ala yere kote kwa ti fenda nguna anti se mingoro ni ala yere pumakai ale ti fenda jon kuna anti se mingora toke amebi anga dutigo akera barai ki demso de be furula ay fo million kana da eteke wa achama fara musoma unga de abede kelebi awuli baldo da me mi voila tado chauta mi oti doreo ni na ni demso nyina o vea o ba fo eta bafe nani ba o kena da no sira jena bafe alors op mana e ko chugodi ay wa bashi da op mana ma miri amande muso nyininga na sorola abi akola muso nyininga li jango to lawo o ko de bi to munu nina ibi sigi kana kanika ci jabi mino ba fo ani ambalom so do bala ka nyoye folo wal mani fado bi ka nyoye folo o ya soro enquête de bala ka keka hedra awuli baldo de ni ka position kain odo ni ka position yere mai okmana ni sikira kana jabi laba bi midi dem so ko atala andu dande do jako ya furula islamere o haramuya uli baldo aywa bashite ama fogo shugelen diklabo ma fe kam mi foyena dutigi chew ani dutigi muso ay fara nyonga furu ko aka noya jango dobe boklo na chukomina jango muso yuru kuna bi wolo chukomina chechama ngadi de ni ya minala abi fenwere kala kenema eti bo min kalama uli baldo de me ni muso ngo mako aba nyini ne fenga achede wili chabe ka fare minda ale ta fe akana no yedu kono parce que ale rebi cheka position do ale reba ka position do me adumala ka minta ka ale sekere ko indina labati parce que na ya ale furo kaloka ale ba do tina me wa otina nya opmana no ma farati furo yere na dabla kama ni tara jira muso somo wala ka fo sebebi ni muso dona efe ni moko jora fe dola ko burange kana ni oyi no masoro dum alors opmana ni muso ene na kwa ngap ma chefe aba nyini ne fe ngap ma fe ala kama
a seko ye min ye dɛ a seko ye min ye a k'o de jira ale sɔnmaw la wa ale yɛrɛ fɛnɛ bɛ fara kan ka kɛlɛ kɛ ni sɔmɔgɔw sɔnna o banna o ale kɔni bɛ fara kan k'a dɛmɛ o de kan pour que furu in de ka sabati o tiɲɛ in de kan nka a ti kɛ kalon kan musobaw bɛ yen dɛ bilahi musobaw bɛ yen hali sini wulibali do dɛ o ma sa o ma ban n'olu sara k'o ban bilahi dugukolo bɛ meleke ɲɔgɔn kan jango a ka jɛ bɛ se ka laban hɛrɛ la cogo min na an bɛ kuma surunya wallahi nisɔndiya min bɛ an na ni waati n'a kɔrɔ tɛ an bɛ si nin kuma in na Halimatu Saadiya min ni filɛ ka a ka kuma fɔ ni Halimatu Saadiya ye a ka sabali n'a ka muɲu kama n'a ka fɔnisiraya kama ala ye kabako k'a ye a ɲɔna bɛ fama ka kɛ dɛ bilahi do dɔ la Halimatu Saadiya dɛsɛ de kun b'olu la n'i y'a mɛn ko sin di la dɔrɔn fɛn de t'i bolo u bɛ sin di den minnu ma u b'o de san minɛ k'u yɛrɛ balo n'a ye k'u ka du balo n'a ye u b'u cɛw balo n'a ye do dɔ la sigilen do ten den dɔ b'a bolo a b'a la ka sin di o ma o ye waliden dɔ ye takula kun kelen de b'a bolo a kan ka min kɛ a ka tilela ye walima a kan ka min kɛ a ka dumuni ye o takula kun kelen min bɛ a bolo a ko a b'a don a da den da bɛ sin na gerebu dɔ nana da la ko fisabilillah Halimatu Saadiya y'i sigi a y'i miiri ale b'a la ka si de di den ma ni dumuni dun tɛ muso kɔnɔ a ka ca la ji tɛna sin na nka nin ko k'a di ala de ma ala yɛrɛ de ta ye ale ye ani den min filɛ n'a b'a la k'a balo ala de ta ye olu ye o tuma na n'ale ye nin di ala ma lala fɛn dɔ na sɔrɔ ala bolo k'o k'a ye musoba in gerebu kɛ donna a ye takula da tɛgɛ a bɔra ka taa Halimatu Saadiya wulila o la a taara dɔgɔ ɲini u bɛ nin bɛɛ kɛ u bɛ sindiw kɛ u bɛ taa dɔgɔ ɲini ka na ni olu ye u bɛ se k'u ka tobiliw kɛ n'o ye cogo min na a taara o la min kɛ a taara ka taa den da sisun kɔrɔ ani sindilamuso tɔw u b'o la dɔrɔn suruku sina ka bɔ ten den fitinin dalen don jiri kɔrɔ musow do u tɛ se ka suruku gɛn nin ko in bɛna kɛ cogo di ko gɛlɛyara o tuma na Halimatu Saadiya kɔni y'i jɔ sa ala b'i wele cogo min na a b'i wele ten barisa bila nin t'ale den ye waliden ye n'a fɔra ko suruku taara ni nin a bɛ fɔ ko a y'a dabɔ a kama de n'o tɛ suruku m'ale sɔrɔ yɔrɔ min na a bɛ den sɔrɔ cogo di suruku nana ka ni i da don den na ka den ta min kɛ ko a bɛ taa n'a ye ala ye Jibirila bila ka na ala ye Jibirila cun o yɔrɔnin bɛɛ den min filɛ suruku da a kana dun dɛ a k'a fɔ suruku ye a ka nin den in bila a bɛ a garijɛgɛ sogo wɛrɛ la min tɛ nin ɲɔgɔnna ye barisa bila ni muso in ye dɔ bɔ a da k'a di waliden dɔ ma ale ye a ta bɔ a da k'a di waliden ma suruku ye nin den in don a da ala y'a bɔ a da k'a da tigi ma ko a bɛ dɔ wɛrɛ bila a nɔ la amen ninnu ye wulibaliw de ye ko Ismaila Zamu don a ladege dɔrɔn bani e ka i sigi ka ala la bani n'i b'a ladege a kɛ ni ŋaniya jɛlen ye n'i b'a ladege a kɛ Alahu subahana wa taala kama bilahi i bɛ ala jɔyɔrɔ ye muso a ye hinɛ walidenw na a ka hinɛ a sinamuso denw na a ka hinɛ a ka sigida ani maa o maa bi jɛ la denw bɛ minnu bolo ani walidenw ni fɛn bɛɛ a ye hinɛ denw na walidenw na ni hinɛ na walitaw la ala bɛ jɔyɔrɔ di taw ma muso tɛ hinɛ ka ni yɛrɛ nɛgɛn dɛ hali ni miliyari kɛra i si dilan ye ala b'i den bɛɛ ta tiɲɛ kelen kelen wulibali do dɛ an bɛ kuma surunya ni Halimatu Saadiya ne nana ka na tɛgɛ di kira ma alayhi salatu wasalam ka na layidu 6 ta n'a bɛ fɔ o ma silamɛya layidu 6 caabu filɛ an bolo yan an b'an ka kuma kun cɛ n'o ye
o de base ye o maa o maa ye nin layidu in ta i b'a dɔn k'a fɔ ko i bila la fɛn dɔ la min ni tɔw tɛ kelen a layidu 6 bɛɛ fili kɔrɔ ala ko ti Mohamadu Mustafa ma a ko ô prophète quand les croyants viennent te prêter serment d'allégeance et en jure qu'elles n'associeront rien à Dieu, qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants, qu'elles ne se livreront pas à l'adultère, qu'elles ne commettront aucune infamie ni avec leurs mains ni avec leurs pieds, qu'elles ne désobéiront pas en tout ce qui est convenable. Alors reçois le pardon de Dieu pour elles. Ni ala ye layidu min jiki nya fɔ ko musow yɛrɛ y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ni layidu in de kɔnɔna la wallahi muso bɛɛ kan ka kɛ ni layidu in taabaa ye musow y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya de sɔrɔ silamɛya kɔnɔna la o kɔrɔ ye n'a fɔra ko droit des femmes dans le monde entier wallahi kɛlɛ fɔlɔ min na a kɛra silamɛya de y'a kɛ musow ye kɛlɛ fɔlɔ min n'a kɛra ala de y'a kɛ musow ye a fɔ musow man ka kɛ o ala barikadaba ye a fɔ musow man ka kɛ o silamɛya bonyaba ye wa wallahi silamɛya nana ni min ye ko min ye muso ka droit ye muso ka hɛrɛ bɛɛ de bi o la parce que muso nana ala ye comment dire silamɛya nana ko muso k'i yɛrɛ sutura k'i yɛrɛ datugu i ka droit foyi tɛ yen min ka bɔ ka tɛmɛ o ka fɔlɔ maa o maa langolo bɛ ka taama droit t'i ka bonya man ka da i kan i yɛrɛ y'a bafu i yɛrɛ y'a tiɲɛ o kumana muso a ka droit fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye diinɛ kɔnɔna la hali n'i ye diinɛ to yen ka na adamadenya kɔnɔna la a bɛ fɔ o de ma ko yɛrɛkun sutura ani yɛrɛkun lasako nin ne ye muso ka droit fɔlɔ ye ni ko droit des femmes bi anw b'a miiri tubabuw b'a la o y'anw nɛgɛ k'an bila tubabuw ka droit des femmes min ɲini na silamɛya de ye musow ka droit d'u ma fɔlɔ ala de ye musow ka droit d'u ma ka diɲɛ bɛɛ ka droit d'i ma fɔlɔ nka anw ɲinɛna ala ta kɔ anw ye diɲɛ maaw ta minɛ i bɛ se k'i cɛ tulu bɔ cogo di ok i cɛ bɛ dɔ bɔ i yɛrɛ bɛ dɔ bɔ ni dekun bɛ ka walima so dɔ ka jɔ i ye min se t'i cɛ ye o de ye muso ka droit ye a bɛ ma k'o de ye ka du jɔ k'a di muso ma ka sɔrɔ hali kulukulu ti e yɛrɛ bolo k'i sɔrɔ a kɔnɔ k'o de ye droit des femmes ye a nakun ye mun ye tiɲɛni tɛ wa nka silamɛya ko cogo di ko muso ka droit ye jumɛn ye ni cɛ ye kulukulu sɔrɔ k'a fɔ ko yen de y'a dayɔrɔ ye dɛ silamɛya sariya ko ni kunkolo bɛ se ka don k'i sen to kɛnɛ ma k'i cɛ fɛnɛ sen to kɛnɛ ma ko a bɛɛ k'a kɛ ten من الجبار من القهار من المهي من المميت من الناصر واحد لا اله الا الله ni ne ye silamɛya ka droit ye silamɛya ka recommandation ye nin ye Allah b'a kumana papier cayara sa o muso an bɛ sira ɲini aw fɛ an baw de ko an k'a d'a kan o kumana an b'u deli o k'a to an ka fɛɛrɛ dasi su kelen ti tila bɔ n'ala ye san caman jira an na an ka jɛ k'a fara ɲɔgɔn kan nka layidu 6 don dɛ n y'a fɔ an ɲɛna n ko nin ye musow ka kote ye ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ni musow nana ko bɛna layidu ta Mohamadu Mustafa ye ko k'a fɔ ko u k'a fɔ u ti fila fara ala kan u ti suɲɛni kɛ u ti maafa u ti namara k'u sen kɔrɔ u t'a k'u bolo kɔrɔ ni kira y'u bila baara ɲuman min na u k'o kɛ ni y'a bannen pewu ni ne kɔfɛ sa muso sa kana sɔn k'i cɛ kɔrɔfɔ kana sɔn ka taa baro sigi cɛ kan kana taa nafili lamɛn i ka furu kɔnɔna la minnu furu salen don n'i taara olu lamɛn i yɛrɛ ka furu i b'a dɔn k'a fɔ a bɛ taa kɔsɔn a wulibali don dɛ muso yɛrɛ de y'u yɛrɛ ma jugu ye bilahi y'o tɛ maa min furu salen don n'o nana k'a bɛ ka furu dilan o b'i ta i ta tiɲɛyɔrɔ de ɲini a bɛ basuruya o kumana an bɛ wele bila silamɛw ma n'a jara ala ye minnu b'a fɛ ka nin layidu in ta nin de ye silamɛya layidu ye nin de ye silamɛya layidu ye an b'a fɔ asa akhiru dawana ani alhamdulillahi rabbil alamin ola an karamɔgɔ Seydi Badara Ali Hayidara ala k'i sara ola an karamɔgɔ y'a fɔ cogo
baya kɛlaw minnu bɛ fɛ ka baya kɛ n'u m'a kɛ an karamɔgɔ y'a fɔ k'a walawala o la sira bɛ yen maa o maa bɛ fɛ ka baya kɛ an karamɔgɔ bolo an tɛ Badara Ali Hayidara musow la ani cɛw la sira dayɛlɛlen don u bɛ se ka tɛmɛ ka na ɲɛfɛ karamɔgɔ bɛ baya d'u ma a bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ maloya ko tɛ siranko tɛ an b'a ɲini nin layidu in ni nin taara diɲɛ bɛ lafiya bɛɛ bɛ lafiya a ye tɛmɛ ka na ɲɛfɛ yan. muso o muso bɛ fɛ k'a kɛ n'o m'a kɛ a bɛɛ ka na o don su an bɔra Dawudabugu mɔgɔ min ye baya kɛ ye a ma se ka jate Badara Ali Hayidara Ala k'i sara e y'a fɔ Ala ka kuranɛ kɔnɔ ani kira ka hadisaw la i jɔra kɛnɛ o kɛnɛ ka ye Ala ta fɔ a bɛ kɛ jamu ye ni Ala sɔnna ninnu bɛna kɛ jamakulu karamɔgɔ ko a ma presse ni Ala sɔnna a ma musow a ye na cɛ ka ɲi alijinɛ kɔnɔ cogo min na muso fana ka ɲi a kɔnɔ ten an karamɔgɔ y'a fɔ k'a walawala n b'a dɔn cɛw bɛ musow ta su in na an karamɔgɔ i kumana musow fɛ i ma cɛ caman bɔlen an bɛɛ bɛ fɛ ka don alijinɛ kɔnɔ Hayidara o la ni Ala sɔnna ni tila kɛra u ye dugawu ɲini caman fɔ ko an baden dɔw bɛ fara Côte d'Ivoire k'u ye weleli kɛ ka dugawu ɲini kɛ k'a fɔra ko Badara bɛ wajuli la yan ni Ala sɔnna a ma yan fana mɔgɔ caman ka dugawu ɲini bɛ yen karamɔgɔ bɛna tila ka dugawu k'an bɛɛ ye a bɛ tila ka ŋaniyaw siri ni bayakɛlaw tilala o la an b'a ɲini u ka teliya ka na karamɔgɔ bɛna baya di u ma ni Ala sɔnna a ma o la ni cɛw ta nɔgɔyara a bɛ musow ta fana di Ala k'an bɛɛ sɔn a bɛɛ ma awɔ cɛ dɔw bɛ ka nalen na ko ye maa ti to kɔfɛ nin ko in na an karamɔgɔ ye juru bɔ a kan na lahara a ti ɲininka ko mun na ale m'a fɔ mɛ anw minnu y'a mɛn dun a bayakɛlaw u bɛ ka na hali bi a ye sira d'u ma ka na denmisɛnnin t'a la maakɔrɔbaya t'a la hali sini n'i ye politique lamɛn arajo la i b'a mɛn denmisɛnninw de ka sata yɛrɛ ka ca maakɔrɔbaw ye Ala ka hɛrɛ k'an ye o la a ye tɛmɛ ka na inshallah o la karamɔgɔ mɔgɔ caman nana o la cɛw a y'a to ka na ɲɛfɛ dɔɔnin a ye na ɲɛ o la a b'aw bolo si karamɔgɔ ma cɛ dɔw bɛ ka na a y'o jɔ an b'olu kɔnɔ a nɔgɔyara wa i b'o kan a y'a faamu wa bisimila fɔlɔ n ti fila fara Ala kan n ti fila fara Ala kan n ti suɲɛni kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n senkɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ Ala k'a dafa nɔgɔya somɔgɔw kama Ala k'a dafa ni Ala sɔnna a b'a jija minnu ye baya kɛ a ka ye olu kɛrɛfɛ bakɔrɔni kelennabila ye suruku garisɛgɛ Ala k'an kisi o ma i ka taabolo ni mɔgɔ minnu ka taabolo ye kelen n'i gɛrɛla olu la i ka diinɛ bi to i bolo a ye gɛrɛ ka na ɲɛfɛ yan ansariw bɛ yan nɔ ni Ala sɔnna a ma ATT-bugu la yan Ala k'an bɛɛ sababa ma o la musow fana bɛ fɛ k'a kɛ muso minnu bɛ fɛ k'a kɛ u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan karamɔgɔ bɛna tila ka dugawuba k'an ye o la musow an fana b'an bolo si karamɔgɔ ma i n'a fɔ cɛw y'a kɛ cogo min na awɔ minnu bɛ kɔfɛ a ye bolo an k'an bolo si o la a b'a tulo majɔ ni karamɔgɔ ye min fɔ an bɛ segin o kan a y'a faamu wa bisimila fɔlɔ n ti fila fara Ala kan n ti fila fara Ala kan n ti suɲɛni kɛ n ti suɲɛni kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n tɛ n den faga n ti namara kɛ n senkɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ Ala k'a dafa nɔgɔya amin Ala ka yafa n ma amin amin bani Ala k'a dafa an bolo dugawu ɲini caman bɛ yen inshallah ko dugawu ɲini caman bɛ yen ni Ala sɔnna komite mɔgɔw ka dugawu ɲini bɛ yen an balaka minnu n'o ye kalandenw ye k'i ka dugawu kɛ o ye o tɛmɛnen kɔfɛ ko an balima dɔ ye wele kɛ kɔfɛ k'i ka dugawu k'a ye o la an b'an bɛɛ ŋaniyaw siri an karamɔgɔ bɛna dugawu kɛ inshallah ko ni alimami bi yan an karamɔgɔ ko aw y'an ka maabaw ye ko dugawu dakuruɲa 2 hali n'a ma jɛ la Jara ni ye kosɛbɛ mais adamaden kɔni tɛ se ka dugawu kɛ sirifu bɛ yɔrɔ min na mais a bɛ an ka seko a dafala tɔ bɛ ale de bolo n b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ربنا آتنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Ola ambaye an karamogo fo ola ami dugaw laba di an karamogo ma inshallah sise ko kika dugaw ke kwal no luye dugaw ke kika dugaw ke kuma ko ba haydara sila mana kadal ma mi ka dugaw ka na jara da ambi dugaw ke mana bonya chama yan soro ke ko ambi kolla si adi ba pema ko yino yan soro ya vraiment ambi an karamogo fo sai jalo ne kase an karamogo kona tema vraiment nous de anga barakelawi zine konna la wu chesi ko sebe shuwa ni kle olu de tu kono olu de wo kono kaidara kuna wolo ka samia kuna wolo mana mbufu wali mando ko barkada tanti foli mina ni ala fe halibi shi ani kenaya ani labawo mambi ala bolo ala hodi anu ala kanu wasa doni barakama bi ala bolo ala ka di anu ala ka sawara jira ana ala ka sawawu ma kanya ala ka labawo ma da ala ka shi jandi ama ala ka na soro ka nyi anga tabo wala ka hinawla ala ka yafa ma ala ka yuru fatu islamia ala ko ka kala abu kira na sumo ka wa farabana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana anzilna ma'idatan minas samai tahudana ila li'awadina wa akilna wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur rizqina inna allaha wa malaikatahu يسرون النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.